Good morning, students. Today we will start with our class 8 first chapter, scientific learning. You can find all the presentation and classes in my website also. I am trying to update it. For now we have in WordPress. अहिले WordPressमा छ हामीसँग. हाम्रो सब प्लेटफर्म हजुरले यसरी स्टिम अतुल सर भनेर सर्च गर्ने अनि हाम्रो सब प्लेटफर्महरू आउँछ. So you can contact me in email, YouTube, any platform you like. Class 8 को presentation मैले यो latest वाला I have already uploaded. हजुर यहाँबाट डाउनलोड गरेर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब अहिलेको लागि अब हामी स्टार्ट गर्छौँ हाम्रो क्लास. ओके, Unit 1 Scientific Learning, Class 8 को topic हो. 5, 6, 7 मा पनि we have been learning same topic, but in this class we will learn about research and survey in a bit more detail. So what is scientific learning? Learning means to understand new things or to learn some skill, but in scientific there is a keyword systematic way. Systematic means following the rules. यसमा definite pattern of rules हुन्छ, त्यसलाई follow गर्ने नै scientific learning हो. Now what are those steps? 3 steps के हुन् त? Observation, to notice using sense organ. सबसे पहिला के पनि भइरहेछ त्यसलाई नोटिस गर्ने नै अब्जर्भेसन हो. देन आफ्टर अब्जर्भिङ हेरेपछि मनमा क्वेसन आउँछ. इन्क्वायरी मिन्स आस्किङ क्वेसन बट विथिन योर सेल्फ, अरूलाई होइन आफैलाई क्वेसन सोध्ने. देन हाइपोथेसिस मिन्स एउटा गेस गर्ने एन्सर्स, बट हियर वान किवर्ड इज एजुकेटेड गेस. प्रेडिक्सन गर्ने बट एजुकेसन नलेज को आधारमा, अन्धाधुन होइन, विथ सम लजिक, विथ सम रिजन. Then we have experimenting. Experimenting means now you will test what you have imagined. आफूले गरेको प्रेडिक्सनलाई टेस्ट गर्ने, एन्सर म्याचिङ हुन्छ कि हुँदैन. आफ्टर द्याट वी विल एनालाइज. एनालाइज के गर्ने? हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट्स एन्ड डाटा एनालाइज गर्ने, मिन्स चेक गर्ने, स्टडी गर्ने. देन कन्क्लुजन, विच एक्सपेरिमेन्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, के गर्न पर्छ, गर्न पर्दैन, अल द्याट आवर कन्क्लुजनमा पर्छ. Okay. Next we have practical works. Practical works means works in which students are involved. त्यो नै के हाम्रो practical work हो. And here we have 5 types of practical work. Observation means to notice, अघि भने जस्तो. Survey means questioner, based on question. Question फेरि pattern, structured question हुन पर्यो, जे पाए त्यो क्वेसन होइन. एन्ड दिस क्वेसन इज आस्क्ड टु गेट मोर इन्फर्मेसन, त्यो हो सर्वे. देन एक्सपेरिमेन्ट मिन्स डुइङ अ सिरिज अफ टेस्ट. एउटा मात्र टेस्ट होइन, वी डु अलट्स अफ टेस्ट इन एक्सपेरिमेन्ट. प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट वर्क मिन्स ग्रुप वर्क हो, इन विच यु डु रिसर्च, यु डु ग्रुप वर्क, एन्ड योर एम इज टु मेक अ सिम्पल कन्क्लुजन अफ अ भास्ट टपिक, ठुलो टपिकको सिम्पल कन्क्लुजन निकाल्नु नै, सानो डेमोन्स्ट्रेसन गर्नु नै प्रोजेक्ट वर्क हो. यसमा ग्रुप वर्क पनि इन्भल्भ हुन्छ, रिसर्च पनि इन्भल्भ हुन्छ. देन वी हेभ मोडल मेकिङ. मोडल मेकिङ मिन्स क्रिएटिङ 3D मोडल्स अर स्मल मोडल टु अन्डरस्ट्यान्ड अ बिग सिस्टम. लाइक सोलर सिस्टमको हामी गएर त हेर्न सक्दैनौँ, सो हामी मोडल बनाएर स्टडी गर्छौँ. नेक्स्ट वी हेभ ब्रिफ डिभिजन अफ practical work. 1. Inside lab, outside lab. Your question repeat bhakai cha, so you should know 3-4 experiment that you can learn. Inside lab ma anything you can write, studying chemical reaction, studying cell in microscope, doing titration, studying types of mixer, that you can think of doing in a classroom. एउटा सानो रुममा गर्न सक्ने एक्सपेरिमेन्ट त्यो हो. एन्ड प्र्याक्टिकल डन आउटसाइड ल्याबमा whatever you think is out, like study of rocks, minerals, study of metal composition, study of trees, study of biodiversity, study of lakes, study of stars, anything for which you have to go out, बाहिर जानु पर्यो भने त्यो practical done outside or field हो. Now importance of practical. Practical किन चाहिन्छ?
It helps to build curiosity. स्टुडेन्टले क्युरियस बनाउँछ. It makes it easy to understand. सजिलो बनाउँछ. It makes learning fun and interesting. Learning interesting and fun बनाउँछ. And it improves memory. मेमोरीलाई अझै राम्रो बनाउँछ. You can get this slide in the website that I showed you earlier, and you can also pause and study. अहिले मैले briefly explain मात्र गरेको. डिटेलमा स्लाइडहरू पढ्न सक्नुहुन्छ. I have tried to simplify the language, and I have tried to include every question that comes from this topic. Type of scientific work, again just experiment, survey, field work, model building. So these are broad category. हजुरले चारवटा लेखे नि रङ हुन्छ भन्ने होइन, पाँचवटा लेखे नि रङ हुन्छ भन्ने होइन. Next, scientific report. See, whether you are doing practical work, you are doing research, or you are doing experiment, it is must that you have a report. Report means documentation. आफूले गरेको कामको detailed document is report. Here you will include everything about your practical without missing any detail. It is a complete description of a practical work. Complete description of. Now, our importance of report writing. किन report writing चाहिन्छ? See, it tells the details. कसैलाई पनि मेरो experiment को बारेमा more detail मेरो report ले नै दिन्छ. It allows other to repeat the experiment. Report पढेपछि experiment repeat गर्न सकिन्छ. It obvious about precautions. के गर्न हुन्न त्यो experiment मा भन्ने कुरा पनि report ले भन्छ. Then it makes it easy to compare the result. Result or do experiment ko दुई तीनवटा रिजल्ट एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट कम्पेयर गर्नलाई पनि रिपोर्टले नै हेल्प गर्छ. नेक्स्ट कम्पोनेन्ट साइन्टिफिक रिपोर्टमा के हुन पर्यो? एम इन योर एक्सपेरिमेन्ट. तिम्रो एक्सपेरिमेन्टमा जे देख्यो पायो त्यो सब अब्जर्भेसनमा जान्छ. देन एनालाइसिस भनेको त्यही अब्जर्भेसनको एनालाइज गर्ने. नाउ प्रिकसन मिन्स सेफ्टी मेजर्स that you have to follow. Conclusion and result. Take conclusion means main outcome to experiment को main basis के हो, and result means particularly what you have got. Conclusion ले पुरै background working किन आयो सबै कुरा भन्छ. Result ले तिम्रोमा के आयो, only answer what you have got. Now differences. Result final outcome. Conclusion main findings के आयो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको मेन फाइन्डिङ्स. रिजल्ट एन्सर्स वाट के भयो. कन्क्लुजन एन्सर्स वाइ किन भयो. नेक्स्ट अब्जर्भेसन नोटिसिङ डिटेल्स. अब्जर्भेसन स्टडिङ द डाटा कलेक्टेड डिटेलमा डाटा स्टडी गर्ने एनालाइसिस. अब्जर्भेसन ब्रिफ एन्ड सिम्पल. एनालाइसिस डिटेल्ड स्टडी. नेक्स्ट importance of practical work. Practical work किन चाहिन्छ? Precautions. Sorry, precaution means safety measure. Prevent accident, get correct result, increase yield. Yield भनेको quantity. Quantity यो मानेमा let's say I am using same amount of reactant but I have followed all the precaution. मेरो yield amount product को high आउँछ. तर same reactant मा जसले precaution use गरे छैन, लाइक कहीं कवर गर्न पनि टेम्परेचर मेन्टेन गर्न पनि उसकोमा प्रोडक्ट थोरै आउँछ. द्याट इज कल्ड यील्ड. यील्ड भनेको कति इनपुटमा कति आउटपुट आयो. आउटपुट बढाउने भनेको यील्ड हो. नेक्स्ट मेक स्टुडेन्ट्स डिसिप्लिन. अभियसली प्रिकसन भयो भने स्टुडेन्ट डिसिप्लिनमा बस्छन्. नाउ मेन टपिक फर क्लास 8 रिसर्च वर्क. वाट इज रिसर्च वर्क? सिस्टमेटिक डिटेल्ड इन्भेस्टिगेसन अबाउट अ प्रोसेस. डिटेल्ड स्टडी नै रिसर्च हो. रिसर्च किन गरिन्छ? टु प्रुभ थ्योरी प्रुभ गर्नु, सल्भ प्रब्लम्स एन्ड इन्भेन्ट न्यू थिङ. यो तीनवटै कामलाई रिसर्च गरिन्छ. नेक्स्ट सर्वे. सर्वे मिन्स अ रिसर्च मेथड डन टु कलेक्ट डाटा. रिसर्च मेथड हो युजिङ स्ट्रक्चर्ड क्वेसन. यसको किवर्ड यही हो. सर्वेमा क्वेसन सोधेर वी गेट इन्फर्मेसन. वेन इज सर्वे कन्डक्टेड? टु ग्यादर पब्लिक अन्डरस्ट्यान्डिङ and more information when there is not enough information to observation. Observe गरेर आइरा छैन भने हामी पब्लिक ग्यादरिङ गरेर मोर इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नमा हेल्प गर्छौँ. पब्लिक अन्डरस्ट्यान्डिङ मिन्स पब्लिक मोटिभेसनबाट, पब्लिकको क्वेसन एन्सरबाट. Now step of scientific research. How?
First, select a subject, subject selection. Next, background study, study about the subject in detail. Next, developing hypothesis, एउटा guess, एउटा prediction बनाउने. Next, managing material. You have to arrange the material to do the experiments. After that, you have to conduct the experiment. You have to conduct the experiment. अनि एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरेपछि त्यसको रिजल्टहरू एनालाइज गर्ने, रिजल्टहरू देखाउने. आफ्टर द्याट यु हेभ टु एनालाइज द रिजल्टहरू एनालाइज गर्ने. त्यसपछि यु हेभ टु प्रिपेयर रिपोर्ट. एज आई सेड अर्लियर, रिपोर्ट साइन्टिफिक रिसर्च होस्, एक्सपेरिमेन्ट होस्, प्र्याक्टिकल, सबमा यु हेभ टु मेक अ रिपोर्ट डिटेल्ड. Now, safety rules you should follow while doing experiments. See, wear safety glasses. Your some common, no? Safety glasses and lab coat. We should not run or rush in lab. We should not taste means no, or smell chemicals. We should use chemicals and apparatus means to device. Beaker in your apparatus carefully. Normal, यही basis में you can write steps of survey. Survey code almost similar. See, first you have to select objective. Okay, after you have select objective, you have to choose method of data collection, tools कसरी data collect गर्ने. Then you have to analyze the data. The आको data rule analyze गर्ने. Then conclusion, survey को conclusion show गर्ने. Again, difference between observation, noticing change, test, activity done to check a hypothesis, कुनै prediction check गर्ने कुरा test. Noticing change is called observation. Observation किन गरिन्छ? For collecting information. Test किन गरिन्छ? For collecting data. Test भनेको data result collect गर्न test गरिन्छ, अनि information collect गर्न observation गरिन्छ. Again, research के हो? Systematic detailed investigation. Research हो. Research is a complex method. Survey is a research method to get more information. Survey research के method हो to get more information. Research detailed investigation को method हो. Detailed investigation, research asking question to get information. Survey simpler method. Research is complex method. In what condition is survey conducted? When there is insufficient information, when the public opinion is important. जब public opinion अलि धेरै चाहिन्छ. To analyze the impact लाई detail में analyze गर्नु. To minimize the error in data collection. Data collection में गल्ती नहोस् भनेर. Now, what meant by survey tools? Tools are method which are used to collect the data and information from a group. अरूबाट data collect गर्न के use गर्न सकिन्छ? That is called survey tools. Example, questionnaires, interviews, discussions, observations, or you can even say checklist पनि हामी भन्न सक्छौँ. Okay guys, thank you. This was our slide. I hope I have tried to simplify. म slide मात्र read नभएर हजुरलाई simple language मा भन्न खोजेको थिएँ. So हजुरले के गर्नुस्? अब एकपल्ट slide detail मा पढ्नुस् अनि audio सँग match गर्नुस् के कति कुरा बुझ्न सक्नुभयो.